السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le cours des lentilles minces. Pourquoi il est nommé mince? Car la longueur de diamètre de la lentille est supérieure à la longueur de l'épaisseur. Voilà quelques instruments qui comportent des lentilles minces. بعض الأجهزة التي تحتوي على العدسات، نظارات، عدسات تلصق على العين، ميكروسكوب ou bien la loupe, binoculaire, appareil photo, télescope, loupe à main. Premièrement, les différents types de lentilles. 1. Définition, c'est quoi? Tarif العدسة. Une lentille est un milieu homogène et transparent en verre ou en plastique limité par deux faces dont au moins l'une des faces est sphérique. إذن العدسة هي وسط شفاف ومتجانس محدود مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك أحد وجهها على الأقل كروي. Les lentilles sont présentes dans les appareils d'optique les plus courants comme les lentilles, les microscopes, les objectifs d'appareils photo, jumelles, la lampe, etc. Ou bien les loupes. Voilà des exemples, la forme géométrique de quelques lentilles. الشكل الهندسي لبعض العدسات. إذن هناك عدسات ذات وسط سميك وحافة رقيقة، وهناك عدسات ذات وسط رقيق وحافة سميكة، يعني الحافة سمكها أكبر من سمك الوسط. إذن هناك نوعين من العدسات. Les différents types de lentilles. Les lentilles convergentes. Les lentilles convergentes, ce sont des lentilles à bord mince qui font converger des rayons parallèles. إذن عدسات مجمعة ذات حافة سميكة وتجمع الأشعة المتوازية. إذن كما كتلاحظوا هنايا عدسة مجمعة تقوم بتجميع الأشعة في نقطة واحدة. Le symbole d'une lentille convergente، الرمز ديال العدسة المجمعة هو هذا. إذن هذا هو الرمز اللي غادي نخدمو فيه من بعد في الإنشاء الهندسي للصورة بواسطة عدسة مجمعة. Voilà. Il existe deux sortes de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Bien sûr, غادي نبداو les lentilles convergentes. C'est-à-dire les lentilles convergentes
ذات وسط سميك وحافة رقيقة. وسط سميك وحافة رقيقة. نشوفو النوع الثاني اللي هو لي لونتي ديفيرجونت، يعني العكس ديال الحالة اللي شفنا في الأول. Les lentilles divergentes, ce sont des lentilles à bord IP qui font diverger des rayons parallèles. إذا العدسات المفرقة ce sont des lentilles عدسات ذات حافة سميكة وتفرق الأشعة المتوازية كما كتلاحظوا هنا في الشكل. Le symbole d'une lentille divergente، دونك الرمز ديال العدسة المفرقة هو هذا. Voilà la forme géométrique de la lentille divergente. Bord épais et milieu mince. Les caractéristiques d'une lentille mince convergente. أربعة ديال المميزات: le centre optique, l'axe optique principal, foyer principal image, la distance focale. C'est quoi le centre optique? Le centre optique O, symbolisé par la lettre O, et le centre de symétrie de la lentille. L'axe optique principal, المحور البصري الرئيسي. L'axe optique principal est la droite passant par le centre optique et perpendiculaire au plan de la lentille. إذا ديجا شفنا l'axe optique. Foyer principal image. Le foyer principal image noté F' d'une lentille convergente I, le point où la lentille في converge un faisceau de rayons parallèle à l'axe. يعني النقطة فاش كتجمع العدسة الأشعة كتسمى le foyer principal image. Le foyer objet F est la symétrie de F' par rapport au centre optique O. يعني F هي مماثلة النقطة F' بالنسبة ل O. Symétrie centrale. La distance focale. C'est la distance entre le centre optique O et le foyer image F' qu'on la note par la lettre F minuscule. Son unité est le mètre. Conclusion: F est égal au F est égal au F'. إذا هنا غادي نشوفوا les caractéristiques de la lentille convergente. Voilà le symbole de la lentille convergente. Voilà le symbole de l'axe optique qui passe par le centre de symétrie de la lentille. Alors c'est l'axe optique principal. Le centre, voilà le centre optique. Foyer image ou bien foyer objet. Foyer image, foyer principal image. إذا O هي مركز القطعة F'. يعني بحال قلنا العدسة هي وسط القطعة F'، عمودية عليها وتمر من منتصفها. إذا الشعاع لو غايون انسيدون هو هذا. إذا تمر ينبثق من العدسة مرة من F'. Le rayon incident, rayon émergent, passant par le foyer
principal image. إذن هاد l'écran كتجمع المميزات ديال العدسة المجمعة بأكملها. إذن هذا كنحتاجوه عندما نريد الإنشاء الهندسي لصورة شيء بواسطة عدسة مجمعة. فوالا لا ديستانس فوكال، المسافة البؤرية هي هادي ما بين أو إي إف بريم إي أو سي إف إي أو. L'avergence d'une lentille. L'avergence notée C. شنو هي l'avergence؟ هي قوة العدسة على تجميع الأشعة. L'avergence notée C d'une lentille convergente et sa capacité à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. Il s'exprime par la relation C égale 1 sur F égale 1 sur OF'. Voilà la relation. C, c'est l'avergence en dioptrie. F, distance focale en mètres. Donc, pour avoir l'avergence de la lentille en dioptrie, il faut prendre la distance focale en mètres. غالبا كتكون بالسنتيمتر، دونك خصكم تحولوها للمتر. Remarque, l'avergence d'une lentille augmente si sa distance focale diminue. يعني قوة العدسة تكبر مع كلما كانت المسافة البؤرية صغيرة. L'image d'un objet donné par une lentille convergente. صورة شيء بواسطة عدسة مجمعة. إذن للحصول على صورة واضحة، pour avoir une image nette, il faut réaliser les conditions de Gauss. شنو هما les conditions de Gauss? Pour obtenir une image plus nette d'un objet avec une lentille convergente, on arrive alors à réaliser les conditions de Gauss. شنو هما les conditions de Gauss؟ الشرط الأول، il faut placer l'objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique. إذن يجب وضع الشيء متعامد مع المحور البصري للعدسة. et les rayons sont proches de l'axe optique. الأشعة الواردة على العدسة تكون قريبة من المحور البصري. الشرط الثاني هو il faut placer un diaphragme entre de la lentille، يعني في قريب من المركز البصري للعدسة. هذا هو الشرط الثاني. إذن هذا لو ديافراغم تيتحكم لنا في لا كونتيتي de la lumière qui traverse la lentille. إذا كانت الصورة أكثر إضاءة كتكون أقل وضوحا. Construction géométrique de l'image d'un objet. الإنشاء الهندسي لصورة شيء. rayon particulier. les rayons particuliers هما هادو، غادي نشوفو الأشعة الخاصة. Voilà, tout rayon incident parallèle à l'axe principal d'une lentille convergente émerge en passant par le foyer principal image F'. غادي نشرحو دابا شنو كيتقال لنا. tout rayon incident parallèle يعني الشعاع الوارد الموازي للمحور البصري للعدسة. الوارد incident émerge en passant par le foyer F'. الشعاع اللي كيجي موازي ينبثق من العدسة مرة من F'. لا ميم شوز هنايا، الشعاع الموازي ينبثق مرة من F'.
ممكن رسم واحد الشعاع عاوتاني من هنا، تيجي حتى العدسة ينبت يقوم من العدسة مرة من اف بريم. ممكن نديرو لانفيرس ديال هاد بروبريتي. ممكن الشعاع يجي لو غايون incident qui passe par le foyer objet F émerge parallèle à l'axe optique. غادي يجي عاوتاني الشعاع من هنا، غادي يدوز من F، غيمشي حتى العدسة وغادي يخرج موازي المحور البصري. Deuxième rayon particulier, un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Le rayon qui passe par le centre optique, il ne change pas de sens et de direction, il passe sans déviation. Il passe sans déviation. الشعاع الذي يمر من مركز العدسة فهو لا ينحرف. Étape à suivre pour construire l'image d'un objet. المراحل التي يجب اتباعها لإنشاء صورة شيء. الشرط الأول ou bien l'étape الأول، المرحلة الأولى، on modélise l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. Deuxième étape, on choisit une échelle convenable pour représenter la lentille, ici foyer et l'objet AB. إذا تختار واحد السلم باش نمثلو les caractéristiques ou bien la lentille et la distance focale. Troisième étape, il faut construire les deux rayons particuliers issus du point objet B. إذا هنا غادي نقوم بإنشاء الشعاعين الخاصين المنبثقين أو الواردين من B. رابعا، quatrième étape, l'intersection de ces deux rayons dans le point B' image de B. تقاطع ديال الشعاعين كيعطينا لو بوين B' الصورة ديال B. Et cinquièmement, l'image du point objet A et alors le point image A' projeté orthogonal de B' sur l'axe optique. إذا A' هي الصورة ديال A، ونحصل عليها بالمسقط العمودي أو الإسقاط العمودي ل B على المحور البصري. Position et caractéristiques de l'image donnée par une lentille convergente. Premier cas, إذا بالنسبة لهاد الحالة الأولى عندنا المسافة ما بين العدسة والشيء هي اللي كنحددوها بأو A. إذا كنقارنو المسافة ما بين الشيء l'objet et la lentille en fonction de la distance focale. إلا عندنا ال OA supérieur à 2 fois la distance focale، إذا غادي نشوفو هنا كيفاش كنلقاو l'image، كيفاش كنلقاو l'image. إذا on commence par les deux rayons particuliers issus de B. voilà. إذا قلنا خاص الشعاع اللي كيجي موازي ينبثق مرة من F'. غادي نشوفو دابا le deuxième rayon qui passe par le centre. Il traverse la lentille sans déviation. L'intersection de les deux rayons كيعطينا le point B, l'image de point B', l'image de B. La projection de B' sur l'axe optique، يعني تكون عندنا واحد l'angle droite هنايا، un angle droit ici. Voilà. A', c'est l'image de A
وبالتالي كنكونو حصلنا على l'image A', B'. On obtient dans ce cas une image réelle, on peut l'observer sur un écran. Les caractéristiques de l'image qu'on obtient, renversée, c'est-à-dire مقلوبة بالنسبة للشيء, de plus petite, يعني la taille ديالها صغر من la taille ديال l'objet, que l'objet, donc وهي صورة حقيقية لأنها كتكون جهة الشاشة. إذن الصورة اللي كتكون لنا في هاد الجهة فهي حقيقية, يعني غيال. كتكون لنا في هاد الجهة فهي فيرتويال. دوزو للحالة الثانية, دوزيام كا, OA égale 2 fois la distance focale. غادي نشوفو كيفاش غنلقاو l'image dans ce cas. Toujours on trace les deux rayons issus de B. Le rayon parallèle émerge passant par F'. Le rayon qui passe par le centre, sans déviation. L'intersection غادي يعطينا le point B'. La projection orthogonale غادي يعطينا A'. Et voilà, on obtient dans ce cas une image réelle renversée et de même taille que l'objet, ou bien de même grandeur, يعني كما كتلاحظوا هنايا A', B' égale AB. هاد الحالة كنعتمدو عليها في تحديد المسافة البؤرية ديال عدسة, وبالتالي ممكن نستنتجو لافيرجونس ديالها. ملي كيكون عندنا الطول ديال الصورة يساوي الطول ديال الشيء, هنا كناخدو هاد الخاصية أو هاد المتساوية OA كتساوي 2F. حنا كتكون عندنا OA, كنجبدو F المسافة البؤرية F كنلقاوها بالسنتيمتر, كنحولوها لمتر, وكنحسبو قوة العدسة C كتساوي 1 على F, وبالتالي هنا كنتعرفو على قوة العدسة. Troisième cas, F يعني OA compris entre F et 2F. غادي نشوفو عاوتاني كيفاش غنلقاو ليماج هنايا. نفس الشيء, on trace les deux rayons, كنلقاو B'. إذا هنا on approche l'objet AB par rapport à la lentille. A', on obtient dans ce cas une image réelle renversée et plus grande taille que l'objet. إذن عندما نقرب الشيء إلى العدسة يعني يزداد طول الصورة. Le quatrième cas, OA égale F, يعني المسافة ديال OA كتساوي F. من خلال هاد الحالة عاوتاني حتى هاد الحالة ممكن نحددو المسافة البؤرية ديال هاد العدسة انطلاقا من الإنشاء الهندسي, وممكن نحسبو الصورة ديال أو قوة العدسة. إذا نفس الشيء هنا. إذا هنا تلقاو dans ce cas les rayons lumineux sont parallèles, l'image se forme à l'infini. إذا في هذه الحالة هذه كنستنتجو بلي أن المسافة البؤرية يعني l'objet placé sur le foyer objet. Le cinquième cas, OA inférieur à F. إذا غادي تنقربو الشيء للعدسة. إذا هنا le premier rayon, le deuxième rayon particulier. هنا هاد لي دو رايون ما تيتلاقاوش, هنا كيتلاقاو في الجهة الأخرى. On fait le prolongement des deux rayons, l'intersection des deux prolongements des deux rayons, il donne B', l'image de B. Et on fait la projection orthogonale sur l'axe optique. On obtient le point A'.
وبالتالي هنا on obtient l'image A', B'. C'est une image virtuelle. علاش فيرتويل؟ حيتاش ما تكوناتش لينا في هاد الجهه هادي ديال جهه الصوره، تكونات جهه الشيء، وبالتالي دروات يعني معتدله ليست بمقلوبه. de plus grand taille que l'objet، يعني الصورة أكبر من الشيء، وبالتالي هنايا هذا سي لو كا دو لا لوب ا مان، أو بيان يعني المكبرة اللي كناخدو وكنديروها في على شي ورقة هكدا، وكتلقى الكتابة تزداد أو تكبر حجما، وبالتالي صورة وهمية وليست حقيقية. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هاد الدرس هذا، وشكرا على انتباهكم. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في الفيديو، وشكرا.